أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أحبتي في الله، بالمناسبة يعني هذه الحالات التي نعيشها هذه الأيام، حالة الهلع وحالة الخوف، فبالمناسبة إن شاء الله سيكون هناك يعني دروس كل يوم الجمعة على الساعة 2 زوالا، يعني ساعة الجمعة يوم الجمعة، بعد ما نسمع الخطبة أو نسمع الدرس نصلي 4 ركعات إن شاء الله مع أهلينا، نصليها ظهرا. Je disais, mes chers frères et sœurs, à cause de ce qui se passe aujourd'hui et de l'actualité, on n'arrive plus à faire la prière quotidienne à la mosquée Nil Jumu'ah. C'est pour ça, Inch'Allah, il y aura tous les vendredis normalement une khutbah, un serment à 14h. Et directement après, Inch'Allah, vous faites la prière de Dhuhr, 4 rak'at avec vos familles. فلهذا إخواني الكرام، قبل كل شيء لنعلم كلنا أن ما أصاب الناس أجمعين هو بأمر منه سبحانه وتعالى. ما حل بالناس هو من الله. ما أصابكم من مصيبة فمن الله عز وجل. هذه المصائب التي أصابت الناس وصاروا اليوم في هلع وفي خوف أكثر من خوف المرض، خوف الهلع، خوف الموت. وقد ذكرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعدة آيات حتى نعلم أن كل شيء من عنده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذكر الله لنا في هذه الآية، قال: ولنبلونكم، أي يبلو الناس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يبشر من؟ يبشر الصابرين الذين صبروا وعلموا بأن هذا من الله عز وجل، وأنه سيرفعه هو وحده، هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة تصيب المؤمن أمره كله خير الحمد لله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى، يعلم بأن الرجوع إلى الله. أولئك، يقول الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Mes chers frères et sœurs, on sait que en ces moments difficiles, tout le monde normalement vit un temps d'angoisse, un temps de peur, de crainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà rappelé de ça dans ces versets, dans Surat Al-Baqarah, le verset 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset que Allah, il éprouvera
il éprouvera les gens par un peu de peur. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. La majorité de gens, ils sont dans une psychose de peur, dans la crainte. Chacun pense comment il va finir, comment il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel état il sera demain, Allah alam, on ne sait pas. Et comme ce confinement qui dure peut-être, Allah alam, plus longtemps, on ne sait pas comment ça va être la situation, et tous les gens normalement sont dans la peur. Des musulmans, des non-musulmans, tous sont dans la peur. Et Allah le dit subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un jund, c'est un soldat parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on sache que tout malheur normalement qui est dans sa terre, c'est grâce à Allah, c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit Allah azza wa jal. Qui disent, ces gens-là, dans ce verset, il dit, qui disent, quand un malheur les atteint, ces croyants, quand il y a un malheur, elle les atteint, ils disent, certes, nous sommes à Allah. Et c'est à lui que nous retournerons. Ces endurants, ces sabirines, quand ils sachent que toute chose normalement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que lui, le seul, qui peut l'enlever. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah. Il faut savoir qu'on est normalement des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un jour ou l'autre, on doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question qui se pose, comment on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Hal huwa radi anna? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous? Allah il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui disent cela, ceux qui sont satisfaits, inna alladhina qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ces gens-là, ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur. Ils vont recevoir al-rahma, la bénédiction, ainsi que la miséricorde. À ceux-là sont les bien guidés. Ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Haula'i humul muhtadun, les bien guidés. احنا اخوان الكرام في هذه الايامات الناس كلها مفتونه، الفيديوهات والزوديو وكذا، وكل واحد يعني كي يحاول مثلا انه ينشر مثلا الخبر اللي يسمعه الاول، ويزيد يخوف الناس، ويزيد بدل ما الإنسان يرجع لله عز وجل، وبدل ما الإنسان أنه يتقى الله تبارك وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله على ذنوبه، ويستغفر الله على معاصيه، لأن هذه كلها بسبب المعاصي والذنوب. والله تبارك وتعالى يرفع البلاء بالدعاء، يرفع البلاء بالصلوات، يرفع الدعاء يعني البلاء بالتوجه، يرفع الدعاء كذلك يعني لما الإنسان يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Je dis mes chers frères et sœurs, mais la plupart des gens ils se tournent vers la propagation de la peur par les vidéos, par les audios, et on entend et on voit des vidéos qui rajoutent la peur, qui rajoutent la psychose. فلهذا يا إخواني الكرام لا بد أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نخاف الله عز وجل، ولا بد أن يكون هناك ترتيب برنامج، يعني في البيت نقيم الصلوات الخمس، الدعاء، الاستغفار، نصلي جماعة، الأذان. On doit يعني faire un programme، الصلوات الخمس، الدعاء، الجماعة، الاستغفار. Comme ça, il y aura une ambiance, Inch'Allah. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وبارك الله فيكم.